Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo on va étudier l'alimentation chez les êtres vivants. Donc cette vidéo il est consacrée pour les étudiants de la première année du collège parcours international. Donc on va commencer par une petite introduction. Donc vous avez étudié dans le chapitre précédent que les êtres vivants ou bien un être vivant c'est un individu qui est capable de se nourrir, respirer et aussi se reproduire. Donc dans cette vidéo on va étudier les types de régimes alimentaires et on va étudier aussi comment ou bien quels sont les organes utilisés par les organismes pour digérer les aliments. Donc, il faut savoir premièrement les méthodes utilisées pour connaître le régime alimentaire chez les animaux. Donc, pour connaître les méthodes ou bien pour connaître le régime alimentaire chez les animaux, donc il existe plusieurs méthodes. Par exemple, l'observation directe des animaux. On peut observer des animaux en train de manger. Aussi, on peut observer les traces d'un repas et on peut réaliser l'examen du contenu de tube digestif d'un animal. Et enfin, on peut analyser les excréments ou bien une pilote de régurgitation de rapaces. هذه اللوحة تقدم لنا معطيات حول الطرق التي من خلالها نتعرف على النظام الغذائي le régime alimentaire عند الحيوانات. لمعرفة النظام الغذائي عند الحيوانات يمكن تتبع مجموعة من الطرق مثل ملاحظة الحيوان أثناء تغذيته، كذلك ملاحظة بقايا وجبة غذائية تناولها هذا الحيوان، أو تحليل فضلات هذا الحيوان، أو تحليل مكونات أو بقايا الطعام في أنبوبه الهضمي، أو كذلك تحليل كبة التجشؤ وهي عبارة عن كبة من العظام ومن الريش التي تخرجها بعض الكائنات الحية كالبومة بعد تغذيتها على مثلا الفئران وعلى القوارض، فإنها تقوم كما تعلمون بأن البومة لا تتوفر على الأسنان، تقوم بابتلاع الفئران أو الكائنات الحية التي تتغذى عليها بالكامل، ثم العناصر التي لم تتعرض للهضم على مستوى المعدة يتم طرحها على شكل كبة التجسس. Donc c'est quoi un régime alimentaire? Donc le régime alimentaire c'est l'ensemble des aliments que consomme un animal. ما هو النظام الغذائي؟ النظام الغذائي هو مجموعة الأغذية التي يستهلكها حيوان معين. Donc dans ces diapos on va savoir quels sont les types de régime alimentaire chez les êtres vivants. Donc comme vous voyez ici dans ce schéma là, donc les régimes alimentaires, il existe trois types de régimes alimentaires. Le régime alimentaire végétarien, le régime alimentaire carnivore et omnivore. الأنظمة الغذائية عند الحيوانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى النظام الغذائي النباتي، القسم الثاني النظام الغذائي اللاحم، والقسم الثالث النظام الغذائي القارض. Donc pour le régime alimentaire végétarien, donc il existe plusieurs types dans ce régime là. Donc il existe les herbivores, les granivores, les frugivores et les nectarivores. في النظام الغذائي النباتي كاين بزاف ديال الانواع، كاينين العواشب لي زيربيفور، كاينين اكلات الحبوب لي غرانيفور، كاين لي فروجيفور اكلات الفواكه، واخيرا اكلات الرحيق كبعض الطيور. Dans le régime carnivore on distingue
les insectivores et les piscivores. في النظام اللحم كاين انواع كذلك، كاينين اكل الحشرات، كاين كذلك آكلو الاسماك. Et dans le régime omnivore, donc par exemple l'homme ou bien le renard, il y a les planctophages. Les planctophages هما آكلات البلانكتونات مثل la baleine أو الحوت. Donc certains animaux ont un régime alimentaire végétarien. Ce sont les phytophages. Donc هذا المصطلح ديال الفيتوفاج كيعني فاج كيعني آكل، فيتو كيعني نبات، donc آكل نبات. Donc certains animaux ont un régime alimentaire végétarien. Ce sont des phytophages. Ils se nourrissent surtout de végétaux ou bien des substances produites par les végétaux, comme la sève, le nectar, etc. هاد لا فراز اش تعطينا كمعطيات، كتقول لنا بان بعض الحيوانات تتميز بنظام غذائي نباتي، وتسمى هذه الحيوانات ب لي فيتوفاج، يعني آكلات النباتات أو آكلو النباتات. Donc ils se nourrissent surtout de végétaux ou bien substances produites par les végétaux. هاد لي فيتوفاج، هاد الحيوانات آكلات النباتات كتغذى على النباتات أو على بعض المواد التي تنتجها النباتات، بحال لو نيكتار. لو نيكتار هو الرحيق ديال الأزهار، بحال لي فخوي، بحال لي غران يعني حبوب، بحال الفواكه الجافة مثلا. Donc d'autres animaux ont un régime alimentaire carnivore. كائنات حية أخرى أو حيوانات أخرى عندها نظام غذائي لاحم. Ce sont les zoophages. Donc phage، donc هذا السوفيكس، هذا الفاج هذا كتعني آكل كما قلت. زو هذا البريفيكس كتعني حيوان، donc هي آكلات الحيوانات. Ce sont les zoophages. Ils se nourrissent surtout d'aliments d'origine animale. Donc يتغذاو على كائنات حية حيوانية. D'autres animaux ont un régime alimentaire omnivore. Ils se nourrissent à la fois d'aliments d'origine animale et d'aliments d'origine végétale. Par exemple le renard et l'homme. قال لنا بأن كاينين بعض الحيوانات عندهم نظام قارط. هذا النظام القارط باش كيتميزوا هاد الحيوانات بأنهم كيتغذاو على جميع الأنواع ديال الأطعمة، سواء كانت من أصل نباتي أو أصل حيواني. Donc passons maintenant à la dentition chez l'homme. Dentition chez l'homme يعني نظام الأسنان عند الإنسان. Donc la dentition chez l'homme est caractérisée par la présence de 4 types de dents. نظام الأسنان عند الإنسان يتميز بتواجد 4 أنواع من الأسنان. شنو هي هاد الأنواع؟ Donc la dentition chez l'homme est caractérisée par la présence de 4 types de dents: les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. Donc les incisives هما القواطع. Comme une lame servent à couper les aliments. Donc les incisives donc هما القواطع، هما اللي كيكونوا هنا القواطع الأمامية اللي تيقطعوا لنا الطعام. دونك الدور ديالهم هو كوبي لي زاليمون، قطع الطعام، وكنرمزوا لهم بالحرف اي. علاش؟ لان انسيزيف كتبدا بالحرف اي. دونك عندنا لي كانين كنرمزوا لهم بالحرف سي اللي هما الانياب. متفقين؟ الانياب اللي تيتوفر عليهم الانسان. بوينتو كيكونوا حادين، سيرف ا ديشيري لي زاليمون. الدور ديالهم هو ديشيري لي زاليمون يعني تمزيق الطعام. لي بريمولير كنرمزوا لهم بي اللي هما الاضراس الاماميه، كيكونوا بلا سيرف ا بغوي لي زاليمون. الدور ديالهم هو طحن الطعام. لي مولير اللي هما الاضراس الخلفيه كنرمزوا لهم بلا لتر ام. Ce sont des dents larges et plates.
servent à broyer aussi les aliments. تما كيساهموا في سحق الطعام. Donc passons maintenant à la formule dentaire. Donc on est toujours dans la dentition chez l'homme. Donc on peut déterminer chez l'homme une formule dentaire en comptant sur chaque demi-mâchoire supérieure et inférieure le nombre de chaque type de dents. La formule dentaire, c'est le nombre de dents dans chaque demi-mâchoire. شنو هي الصيغة السنية؟ الصيغة السنية هي عدد الأسنان في كل نصف فك. يعني إلا بغيت ندير الصيغة السنية ديال شي كائن حي مثلا بحال الإنسان مثلا، كناخد هذا هو لا ماشوار سوبيريور، هذا هو الفك العلوي، وهذا لا ماشوار انفيريور الفك السفلي. كناخد النص ديالو كنقسمو على نص، كندير واحد محور التماثل كنقسمو على نصف، وكنكتب في المقام كنكتب هاد الصيغة السنية ديال نصف الفك العلوي، وفي البسط كندير الصيغة السنية ديال نصف الفك السفلي. Donc la formule dentaire c'est le nombre de dents dans chaque demi-mâchoire. الصيغة السنية هي عدد الأسنان في نصف كل فك. دونك هنا كتلاحظوا عندنا الصيغة السنية كنكتبوها على هذا الشكل هذا. هاد الصيغة السنية كتلاحظوا أن فيها رموز دي لتر. دونك فيها لي لتر ان كتعني لو نومبر العدد. مثلا هنا عندنا نومبر دانسيزيف عدد ديال القواطع بطبيعة الحال في نصف الفك العلوي. هنا نصف الفك العلوي ولتحت نصف الفك السفلي. demi mâchoire inférieure, demi mâchoire supérieure. Donc عندنا هنا NC c'est-à-dire le nombre de canines. NP donc le nombre de prémolaires. NM c'est le nombre de molaires. Donc concernant la formule dentaire de l'adulte, donc chez l'adulte on trouve 32 dents, mais chez l'enfant il existe uniquement 20 au niveau de le total des dents. عند الإنسان البالغ كنلقاو عنده 32 سن أو مجموع الأسنان هو 32، بينما عند الطفل كنلقاو فقط 20. كتلاحظوا هنا donc vous avez ici deux photos de mâchoire supérieure et inférieure chez l'adulte et chez l'enfant. عندنا هنايا الفك العلوي والفك السفلي عند البالغ، والفك العلوي والفك السفلي عند الطفل. دونك إلا قمنا بحساب، إلا بغينا نديرو الصيغة السنية la formule dentaire chez l'adulte, donc on va trouver quoi? On va trouver que l'adulte il possède deux dans la mâchoire, dans demi-mâchoire supérieure. إلا قسمنا هاد الفك العلوي إلى نصفين غنلقاو ونحسبو عدد ديال القواطع. دونك كنلقاو واحد جوج، دونك نديرو جوج ديال القواطع. شحال عندنا ديال الأنبياب؟ واحد، دونك واحد سي. شحال عندنا ديال الأضراس الأمامية؟ جوج، والأضراس الخلفية عندنا 3، دونك 3. Donc la même chose pour le demi-mâchoire inférieure. Donc il a جينا حسبنا هنايا demi-mâchoire inférieure نلقاو 2 incisifs, 1 canine, 2 prémolaires et 3 molaires. Mais chez l'enfant, donc vous allez remarquer une grande différence. Donc chez l'enfant, il y a deux incisifs جوج ديال القواطع عند الطفل، وكاين ناب واحد، وكاين 2 prémolaires جوج ديال الأضراس أمامية. ما كاينينش الأضراس الخلفية عند الطفل. Concernant l'adolescent, donc l'adolescent donc il possède 28 donc dans le total des dents. المراهق عنده 28 سن. بطبيعة الحال الصيغة السنية ديالو لا فورمول دونتير فيها جوج ديال
القواطع ناب واحد، جوج ديال بريمولير et جوج ديال les molaires. Passons maintenant à l'étude des muscles masticateurs. العضلات التي تساعد في الهضم على مستوى الفم. Donc voici الجمجمة ديال الإنسان، crâne de l'homme, donc muscle. Donc l'homme, le crâne de l'homme, donc il contient des muscles qui permet la mastication et qui permet aussi la digestion mécanique. Donc chaque mâchoire est associée à des muscles masticateurs. Donc les contractions et décontractions de ces muscles donc permettent à la mâchoire inférieure de faire des mouvements dans toutes les directions grâce au condyle mandibulaire. قال لي هنا بأن كل الفك العلوي والفك السفلي مرتبط بعضلات اللي كتساعد على الماستيكاسيون، على المضغ وتقلص والارتخاء ديال هاد العضلات كيساعد على تحريك الفك السفلي في جميع الاتجاهات بفعل الكونديل مانديبولار، يعني اللي هي العظمة ديال المفصل اللي تتواجد في بين الفك السفلي والفك العلوي، واللي كتساعد على تحريك الفك السفلي في جميع الاتجاهات. Donc passons maintenant à l'appareil digestif chez l'homme. Donc voici deux schémas qui représentent l'appareil digestif chez l'homme. Donc comme vous voyez aussi ici, donc vous allez remarquer que l'appareil digestif chez l'homme il est formé par un tube digestif كيتكون من أنبوب هضمي اللي هو la bouche, l'œsophage المريء, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. الأنبوب الهضمي عند الإنسان كتكون من المريء، المعدة، المعي الدقيق، المعي الغليظ. Donc il y a aussi d'autres glandes qui interviennent dans la digestion, comme le foie, le kabid, comme le pancréas, etc. Donc passons maintenant à l'étude de la dentition chez les herbivores et chez les carnivores. On va commencer par les herbivores. Par exemple, chez le lapin, les incisives permettent de ciser et de couper les aliments. Donc la formule dentaire chez le lapin, c'est deux incisives dans la mâchoire, demi-mâchoire supérieure et zéro canine. Donc vous allez remarquer que l'absence des canines عند الأرنب ما كاينش عنده الأنياب، حيت ما كيتغداش على اللحم، ما يحتاج يمسق اللحم، دونك ما عندوش الأنياب. دونك il y a 3 prémolaires et 3 molaires، عنده 3 ديال الأضراس أمامية و 3 ديال الأضراس خلفية. Donc les dents de notre ami le lapin donc ont toutes une fonction très précise, plus ou moins compliquée. Les 28 dents de notre lagomorphe donc se décomposent comme suit. Donc mâchoire supérieure, il y a 4 incisives, 12 molaires, c'est-à-dire 6 prémolaires et 6 molaires, et dans la mâchoire inférieure, il y a 2 incisives et 10 molaires. Contrairement aux animaux carnivores, le lapin ne possède pas de canines. على عكس اللواحم، الأرنب لا يتوفر على العواشب قاطبة لا تتوفر على الأنياب. De ce fait, le lapin est équipé d'une dentition très spécialisée et très complexe. Donc كنلاحظوا هنا بأن كل حيوان الجمجمة ديالو أو نظام الأسنان ديالو متكيف مع النظام ديال الغذاء ديالو. Donc d'après ces remarques, on conclut que chaque animal il possède une dentition adaptée à son régime alimentaire. Donc le crâne de l'herbivore ruminant, donc il faut noter aussi que les herbivores
العواشب كينقسموا لقسمين، كاينين لي رومينون اي لي نون رومينون. كاينين المجرات واللي ما كيتجروش. المجرات بحال مثلا البقره، لا غازيل اكسيتيرا. وكاين نو رومينون يعني غير مجرات كالارنب. دونك لو كران دو ليربيفور رومينون، العواشب المجرة كتكون الكران ديالهم يعني الجمجمة ديالهم الونجي طويلة et plat. Donc les mâchoires sont longues et ont des espaces sans dents. La mâchoire supérieure ne comprend pas toujours les incisives, seuls les mâles ont des canines. Donc, sinon, prenons l'exemple de la vache. Donc, la vache adulte a 32 dents. Donc, il possède 8 incisives, 0 canines, 12 prémolaires et 12 molaires. Passons maintenant à la dentition chez le chat, qui est un carnivore. Donc, vous allez remarquer que chez le chat, il existe des canines développées, donc qui sert à déchirer la viande. Donc, concernant la formule dentaire chez le chat, c'est 3 incisifs, donc un canine, 3 prémolaires et 1 molaire. Donc, voici une comparaison entre le tube digestif chez l'herbivore et chez les carnivores. Donc, vous allez remarquer que le tube digestif chez les herbivores est plus grand que chez les carnivores. Et vous allez constater que le cyclone, donc il est petit chez les carnivores et grand chez les herbivores. Donc voici un autre exemple de tube digestif chez un herbivore et chez un carnivore. Donc toujours donc chez l'herbivore, donc on constate que le tube digestif est plus grand que le carnivore. Voici un tableau qui compare, qui présente des informations sur le tube digestif chez le lapin et le chat. Donc, vous allez constater, d'après les remarques précédentes, que l'œsophage, le mari, chez le lapin et le chat, donc ils ont la même taille. Concernant l'estomac, chez le lapin, il est très développé, mais il est réduit chez le chat. Donc, concernant aussi le gros intestin, il est long chez le lapin et court chez le chat. Le sécom, l'awar, chez le lapin, il est long et chez le chat, il est très court. Donc, concernant la digestion, الهضم عند الأرنب كيكون لونت يعني بطيء وعند le chat il est rapide. Donc j'espère que vous avez bien compris notre cours. Donc n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à poser des questions sur la vidéo. Donc j'aimerais bien que vous partagez cette vidéo avec votre ami. Donc, et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.